अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे अमेरिका की जानिब से रिकोडिक गोल्ड माइन को डेवलप करने के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर्स का पहला कर्जा मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान को और बैरिक गोल्ड नामी कंपनी को इस माइन को डेवलप करने के लिए 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स चाहिए। पहले फेज के अंदर हमें कम से कम 3.5 अरब डॉलर्स चाहिए, जिससे काम का आगाज होगा। तो समझिए कि कोई 35% फाइनेंसिंग अमेरिका ने हमें कर दी है। लेकिन यह फाइनेंसिंग अमेरिका ने हमारी मदद करने के लिए हरगिज नहीं की है। इस फाइनेंसिंग के एवज अमेरिका हमें अरबों डॉलर्स का माइनिंग का इक्विपमेंट बेचेगा और उस इक्विपमेंट को बनाने के लिए अमेरिका में कई हजार जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके साथ साथ अमेरिका की इस दुनिया के सबसे बड़े अनएक्सप्लोर्ड गोल्ड एंड कॉपर माइन प्रोजेक्ट के अंदर फुल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। आज की वीडियो में बताएंगे कि किस तरह अमेरिका ने इस अहम प्रोजेक्ट के अंदर अपने पंजे गाड़ लिए हैं। अमेरिका ने रिकोडिक गोल्ड माइन के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर्स का कर्जा मंजूर किया है। इस कर्जे की सूरत में अमेरिका इसका पार्टनर बना है। अब पाकिस्तान इस मंसूबे को चलाने के लिए 2 अरब डॉलर्स की मशीनरी, बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट जो है वो अमेरिका से खरीदेगा। तो अमेरिका ने इनडायरेक्टली अपना ही फायदा किया है। हमें 1 अरब 25 करोड़ डॉलर देकर हमसे 2 अरब डॉलर्स का उसने ठेका ले लिया है। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जो सर्विसेज दी जाएंगी मुख्तलिफ, जो स्पेयर पार्ट्स बाद में बिकेंगे, जो इंजीनियर्स टेक्नीशियंस इन मशीनों के साथ आएंगे वो अलहदा होंगे। फिर इन मशीनों को बनाने के लिए अमेरिका में 6000 नौकरियां पैदा होंगी। देखिए, अमेरिका जो है वो खुल खिला के कह रहा है कि हमारी नई सफारतकारी इसी तरीके के साथ होगी। पाकिस्तान इस मंसूबे को अपने वसाइल से, बैरिक गोल्ड नामी कंपनी अपने वसाइल से शुरू करना चाहती थी, लेकिन इसका खर्चा, इसकी लागत बढ़ती चली जा रही थी। पहले एस्टिमेट था 5-5.5 अरब डॉलर्स में ये पहला प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, फिर 6 हुआ, 6.5 हुआ, अब जाकर 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का तखमीना है। अमेरिका इसमें आ तो गया है। अब अल्लाह खैर करे कि हमारे साथ क्या चांस चाहता है, क्योंकि अमेरिका अब दुनिया भर के अंदर हमारे जैसे मुल्कों में क्रिटिकल मिनरल्स, इसके साथ साथ न्यूक्लियर और एलएनजी के प्रोडक्ट्स में 100 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रहा है। ये उसी सिलसिले की एक बड़ी कड़ी है। हमारे साथ मिस्र में और यूरोप में भी अमेरिका इसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है। अब पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट से हासिल क्या करेगा, ये बहुत अहम सवाल है। अब इस मंसूबे को 2028 तक जाकर हम लोग किसी हद तक ऑपरेशनल करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि 2029 के अवाइल में हम लोग पहली शिपमेंट यहां से भेज सकेंगे। यानी रॉ हालत में गोल्ड एंड कॉपर हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हमारी सालाना गोल्ड की एक्सपोर्ट जो है वो 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रहने की तवक्को है। अब मसला यह है कि हम यहां से खाम हालत में सोना, तांबा और दूसरे मिनरल्स एक्सपोर्ट करेंगे। वो किसी और मुल्क में जाकर वहां के फुली इंटीग्रेटेड स्मेल्टिंग प्लांट में, रिफाइनरी में जाकर अलग-अलग होंगे। वो हमें क्या फिगर्स बताते हैं, सच बताते हैं, झूठ बताते हैं, हमें वो मानना पड़ेगी। पहले तो हम अपने प्लेटफॉर्म से कहते थे, अब तो पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस टाइकून मोहम्मद अली तब्बा, जो कि लकी ग्रुप, जो कि किया जो गाड़ियां बनाते हैं उस ग्रुप के हेड भी हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान को फुली इंटीग्रेटेड स्मेल्टिंग प्लांट मुल्क में लगाने के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो कॉपर और गोल्ड जो है दोनों प्रोड्यूस कर रहे होंगे। एक तो ऑलरेडी है जो कि सैंडक का प्रोडक्ट है, उससे निकलने वाला कॉपर जो है हम तकरीबन 1 अरब डॉलर्स का हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। उसी के साथ साथ जब हमारा ये रिकोडिक का प्रोडक्ट शुरू हो जाएगा तो इससे इब्तदाई तौर पर 45 मिलियन टन रॉ हालत में, खाम हालत में और निकलेगा। अब इसमें से हम 20 मिलियन टन भी अगर एक्सपोर्ट करें, कुछ उसमें साफ करने के बाद, तो थोड़ा एक्सपोर्ट फिगर नहीं है। उसमें से हमें कॉपर मिलना कितना है, 2 लाख से 2,60,000 टन कॉपर सालाना और 2.5 लाख से 3 लाख आउंस गोल्ड जो है हमें इतने बड़े हुजम में से निकला करेगा, हमें इतने बड़े हुजम में से मिला करेगा। तो बजाय हम इतनी बड़ी मिकदार में यहां से चीजें दुनिया भर में बेचें,
ہم یہاں پر سمیلٹنگ پلانٹ لگائیں جو $400 ملین سے لے کر $1.5 بلین کے درمیان لگ جاتا ہے. سارا کا سارا را مٹیریل یہاں پر ریفائن ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ $2.80 کروڑ کی فگر جو ہے وہ $3 ارب ہو جائے، $4 ارب ہو جائے، $5 ارب ہو جائے. پھر اب امریکہ جو ہے وہ اس کے اندر مینیپولیشن کس حد تک کرے گا یا چائنا کا راستہ کیسے روکے گا، ہمیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے. یہ جو مائن ہے اس کی عمر 37 سال بتائی جاتی ہے، اور ابتدائی تخمینہ یہ ہے کہ اس سے $74 ارب کا سونا اور تانبا نکلے گا. اس میں پاکستان کا حصہ 50% ہے، بیری گولڈ نامی کمپنی کا حصہ 50% ہے. تو ایک رف سے ایسٹیمیٹ ہم نے بنایا ہے کہ $2.80 کروڑ کی اگر ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں تو اس میں سے 45% یعنی کہ $1.26 کروڑ تو وہاں کا جو آپریٹنگ مارجن ہے وہ نکل جایا کرے گا. باقی جو رقم بچا کرے گی تقریباً کوئی $1.5 بلین کے قریب، اس میں سے پاکستان کو $630 ملین ملیں گے. اسی طرح بیری گولڈ نامی کمپنی کو بھی $630 ملین ملیں گے. لیکن اس ریونیو کے اوپر ہمیں ایک رائلٹی دینی ہوگی 12.5%، وہ $140 ملین پاکستان کو ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسز بھی اس کے اوپر لگیں گے، $220 ملین ٹیکسز بھی پاکستان کو ملیں گے. تو کل ملا کر پاکستان کا شیئر جو ایکسپیکٹڈ ہے ہر سال وہ $1 ارب ہمیں ریکو ڈک کی کان سے ملا کرے گا انشاءاللہ 2029 میں جا کر. ہمارے مقابلے میں جو بیری گولڈ نامی کمپنی ہے، کیونکہ اس نے ٹیکسز بھی دینے ہیں، اس نے رائلٹی بھی دینی ہے، وہاں پر رینٹ بھی دینا ہے، تو اس کا جو منافع ہے شیئر جو ہے وہ $630 ملین سے کم ہو کر $410 ملین تک ہونے کی توقع ہے. لیکن پھر بھی $410 ملین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے $1 ارب کوئی بہت بڑی جادوئی چھڑی ہرگز نہیں ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ریکوڈنگ مائن جو ہے وہ پاکستان کے تمام مسائل حل کر دے گی، ہمیں جو ہے پیسوں میں نالا دے گی، ایسا ممکن نہیں ہے. $1 ارب چلے $2.80 کروڑ حکومت کلیم کر رہی ہے نا، اس کا ایکسپورٹ کا فگر ہے، سارے تو ہمارے نہیں ہیں، ہم آدھے آدھے کر لیتے ہیں. تو $1.40 کروڑ بھی اگر ہمیں ریکوڈک سے آتے ہیں تو اگلے 3-4 سالوں میں ہماری جو آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے جو اخراجات بڑھ رہے ہیں، ہمارے جو قرضے بڑھ رہے ہیں، تو یہ پیسے تو ہمارے ان قرضوں کی سود کی ادائیگی میں نکل جائیں گے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اس مائن سے خام حالت میں سونا، تانبا اور دیگر کریٹیکل پریشیس منرلز دنیا کو کوڑیوں کے بھاؤ دینے کی بجائے ملک کے اندر ریفائن کریں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ کتنے ٹن، کتنے کلو، کتنے گرام اور کتنے ملی گرام، کتنے آؤنس ہمیں سونا ملا ہے، تانبا ملا ہے، سلور ملا ہے، کوبالٹ ملا ہے، نکل ملا ہے، اور کون کون سے منرلز جہاں سے نکلے ہیں. پھر یہاں پر ہزاروں جابز کریٹ ہوں گی. اور اگر یہ سمیلٹنگ پلانٹ بلوچستان میں لگے گا، یقین کیجئے، اور وہاں پر ہمارے بلوچ بھائیوں کو جابز ملیں گی، تو یقین کیجئے وہاں پر یہ جو دہشت گردی اور علیحدگی کی تحریک ہے اسے کاٹنے میں، اسے روکنے میں بھی ہمیں بہت ساری مدد ملے گی. آج کا ایپیسوڈ ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.